Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 11. Let me introduce myself. My name is Yusi Febrianti and my partner Helzi and Yoga Dadu Andaru. Today we will explain the material about politeness. Politeness is the practical application of good manner or etiquette so as not to offend others. It is a culturally defined phenomenon. While the goal of politeness is to refrain from behaving in offensive ways so as not to offend others and make all people feel relaxed and comfortable with one another. Politeness generally relates to the relationship between two participants who can be referred to as self and other. The view of politeness in pragmatic studies is described by several experts. Among them are Lee, Robin Legoff, Ball, and Levinson. Jadi, kesopanan atau kesantunan adalah penerapan praktis dari tata krama atau etika agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah suatu fenomena budaya. Sementara tujuan dari kesopanan adalah untuk menahan diri dari berperilaku, yaitu menyinggung seseorang sehingga tidak menyakiti hati orang lain atau lawan bicara dan membuat semua orang merasa santai dan nyaman satu sama lain. Kesantunan atau kesopanan umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua partisipan yang dapat disebut sebagai diri sendiri dan orang lain. Pandangan kesantunan dalam kajian pragmatik dijelaskan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah Lee, Robin Legoff, Ball, and Levinson. Yang pertama, politeness principle according to Lee. Tag maxim. The basic idea of the maxim of the tag in the principle of politeness is that speech participants should adhere to the principle of always reducing their own benefits and maximizing the benefits of others in speaking activities. Lee said that the longer a person's speech, the greater the desire for that person to be polite to the other person. Example: please just eat first, son. We were already ahead, guys. Wow, I'm not feeling well, Mom. Yang pertama, prinsip kesopanan menurut Lee. Tag maxim atau maksim kebijaksanaan. Gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesopanan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Lee mengatakan bahwa semakin panjang tuturan seseorang, maka semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Contoh, tuan rumah, silakan makan saja dulu, nak. Tadi kami sudah mendahului. Dan tamu menjawab, wah, saya jadi tidak enak, Bu. Di dalam tuturan tersebut, tampak dengan sangat jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan sang tamu. Generosity maxim. The maxim of generosity is expressed in expressive sentences and assertive sentences. With the use of these two sentences, it is clear that not only in ordering and offering something a person must be polite, but in expressing feeling and expressing opinion, he is still required to behave politely or bravely. In this maxim, he subtracts his own gain and increases his self-sacrifice. Example, Annie, let me wash your dirty clothes. I don't have a lot of dirty clothes. Ika, no need sis, I will do the laundry this afternoon too. Ada generosity maxim atau maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Dengan penggunaan kedua kalimat ini, jelaslah bahwa tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu, seseorang harus berlaku sopan, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan
dan menyatakan pendapat, ia tetap diwajibkan berperilaku sopan. Atau secara singkat, dalam maksim ini, ia kurangi keuntungan diri sendiri dan tambahi pengorbanan untuk diri sendiri. Contoh, Ani, mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak banyak yang kotor kok. Ika, tidak usah. Nanti siang saya akan mencuci juga kok. Dari tuturan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Ani berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotornya si Ika. Next, approbation maxim. In maxim of approbation, it is explained that someone will be considered polite if in speaking they always try to give appreciation to the other part. With this maxim, it is hoped that the participants of the speech will not mock each other, berate each other, or demean each other. Speech participants who often mock other speech participants in speaking activities will be said to be disrespectful people. Example, Lecturer A. Sir, I just started my first lecture for business English class. Lecturer B. Yeah, I heard that your English is very good. Selanjutnya ada maksim penerimaan atau penghargaan. Di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap sopan apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Contoh, dosen A. Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bisnis English. Dosen B. Oh ya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu bagus sekali. Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekan dosennya pada contoh ini ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai dengan pujian dari dosen B. And the next is modesty maxim. The maxim of modesty is expressed in expressive and assertive sentences. If the maxim of generosity is centered on others, the maxim of modesty is self-centered. This maxim requires each participant of the speech to minimize disrespect for oneself and minimize respect for oneself. Example, someone say to his friend, Amir, the clothes you are wearing are very nice. Budi, wah kok yes, this is a cheap dress. Dan yang selanjutnya ada maksim kerendahan hati atau kesederhanaan. Maksim kerendahan hati diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Apabila maksim kemurahan berpusat pada orang lain, maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Contohnya, seseorang mengatakan kepada temannya, Amir, baju yang kau pakai bagus sekali. Budi, ah masa iya, ini baju murahan kok. Kalimat ini lebih santun daripada memang benar, baju yang saya pakai ini harganya mahal dan buatan Amerika. Jadi, Budi menjawab dengan baju murahan kok. Ini menunjukkan dia memakai maksim modesty atau maksim kesederhanaan. Selanjutnya ada agreement maxim. In this maxim, it is hoped that the speech participant can foster compatibility or agreement in speaking activities. If there is agreement or compatibility between the speakers and the partner in speaking activities, each of them can be said to be polite. Example, Teacher A. The room is dark, yes ma'am.
Teacher B, yes, where's the switch? Selanjutnya ada maksim kecocokan atau pemufakatan. Di dalam maksim ini diharapkan para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan percakapan, masing-masing dari mereka dapat dikatakan bersikap sopan. Contoh, Guru A, ruangannya gelap ya Bu. Guru B, iya, sekarangnya mana ya? Pada contoh ini, tampak adanya kecocokan persepsi antara Guru A dan Guru B bahwa ruangan tersebut gelap. Guru B mengiyakan pernyataan Guru A bahwa ruangan gelap dan kemudian mencari saklar yang memberi makna perlu untuk menyalakan lampu agar ruangan menjadi terang. Dan yang terakhir, sympathy maxim. This maxim is expressed in assertive and expressive sentences. In the maxim of sympathy, it is expected that the speech participant can maximize the attitude of sympathy with the other. If the interlocutor gets success or happiness, then the speaker must congratulate him. If the other person gets into trouble or the speaker deserves to grieve or convey condolence as a sign of sympathy. Next, sympathy maxim. This maxim is expressed in assertive and expressive sentences. In the maxim of sympathy, it is expected that the speech participant can maximize the attitude of sympathy with the other. If the interlocutor gets success or happiness, then the speaker must congratulate him. If the other person gets into trouble, the speaker deserves to grieve or convey condolence as a sign of sympathy. Example, Student A, I will take my thesis exam next week. Student B, wow, congratulations, good luck. Yang selanjutnya ada maksim kesimpatisan. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan asertif dan ekspresif. Di dalam maksim kesimpatisan, diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Dan bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, maka penutur layak berduka atau mengutarakan belasungkawa sebagai tanda kesimpatisan. Contoh mahasiswa A, aku akan ujian tesis minggu depan. Mahasiswa B, wah, selamat ya, semoga sukses. And the next material will be explained by Halsey. Okay, next, politeness principle according to Brown and Levinson. Selanjutnya, prinsip kesopanan menurut Brown and Levinson. A. Phase 1. You in everyday social interaction, people generally behave as if their expectation of their public self-image will be respected by others. If a speaker says something that is a threat to other people's expectation of their self-image, the action is called the face-threatening acts, or FTA. Alternatively, one can say something that is less likely to pose a threat. This is known as the face-saving acts, or FSA. For example, a neighbor was playing very loud music and a couple was trying to sleep. The husband can do an FTA. I'm going to tell him to turn off that loud music right now. Or the wife can do an FSA. Maybe we can ask her to stop playing that music because it's getting late and we need to sleep.
Yang pertama ada phase 1. Di dalam phase 1 ini ada istilah yang namanya public self image, yang mana ini harus ini dimiliki oleh seseorang dan akan dihargai oleh orang lain. Ada dua istilah lagi di dalam phase 1, yaitu ada FTA atau sesuatu yang merupakan ancaman terhadap ekspektasi orang lain mengenai self image mereka. Dan FSA adalah sesuatu yang memiliki kemungkinan ancaman yang lebih kecil. Nah, untuk contohnya, ada seseorang tetangga yang sedang memainkan musik yang sangat keras, sedangkan di sisi lain ada pasangan suami istri yang sedang mencoba untuk tidur. Nah, si suami melakukan FTA dengan kalimat, "Aku akan mengatakan padanya untuk mematikan musik berisik itu sekarang juga." Tanda seru. Atau si istrinya melakukan FSA. Barangkali kita dapat memintanya untuk berhenti memainkan musik itu karena sekarang sudah mulai larut malam dan kita perlu tidur. Untuk FSA ini ancamannya lebih sedikit kebandingkan dengan FTA. Selanjutnya B, negative and positive phase. Negative phase is the basic claim to theorize personal perceive and right to non-distraction. In other words, negative phase is the need to be independent. And positive phase is the positive and consistent image people have of themselves and their desire for approval in other. And their desire for approval. In other words, the positive phase is the need to connect. Yang kedua, yang B ada negatif dan positif phase. Negatif phase ini diartikan sebagai kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk dirinya sendiri. Sedangkan positif phase ini diartikan sebagai kebutuhan untuk terkoneksi, menjalin hubungan dengan orang lain. Berikut ada tabel yang membedakan antara positive phase and negative phase. Yang pertama ada desire. For positive phase, social approach, and for negative phase, freedom from encumbrance. Untuk yang pertama itu keinginan. Positive phase berupa pendekatan sosial, sedangkan negative phase berupa kebebasan dari pembebanan. Number 2, needs. For positive phase, to connect, to be accepted as a member of a group that has the same goals, to be independent, to be have freedom of action and not be encumbered. And for negative phase, nothing. Untuk kebutuhan, positive phase itu untuk terhubung, untuk diterima sebagai anggota kelompok yang memiliki tujuan yang sama, untuk mandiri, untuk memiliki kebebasan bertindak, dan tidak terbebani. Sedangkan untuk negative phase tidak ada. Yang terakhir, emphasis. For positive phase on solidarity and equality, and for negative phase on respect and care. Penekanan pada positive phase itu solidaritas dan kesamaan, sedangkan negative phase itu pada penghormatan dan kepedulian. Next, yang C, negative and positive politeness. Negative politeness, pay attention to negative phase. Speaker can avoid the impression of being fussy by emphasizing the other personal interest by using apologize or by asking questions that allow for a no answer. For example, in a student center building, you ask for help with the address of the site you need by saying to David, "Sorry, I didn't mean to interrupt, but perhaps you give me the address
of the website the professor was talking about this morning. Yang C ada negatif dan positif kesopanan politeness. Yang pertama itu negatif politeness, ini memberikan perhatian pada negatif phase. Nah, penutur dapat menghindari kesan memaksa dengan menekankan kepentingan orang lain dengan menggunakan permintaan maaf atau dengan mengajukan pertanyaan yang memberikan kemungkinan untuk menjawab tidak. Misalnya, di sebuah gedung student center, Anda meminta pertolongan untuk menyebutkan alamat situs yang Anda perlukan dengan berkata kepada seseorang yang namanya David, "Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, tapi barangkali Anda bisa memberitahukan alamat situs situs dosen berbicara tadi pagi." Nah, selanjutnya positive politeness aim to shape by applying closeness and solidarity, usually in friendship, making other feel comfortable and emphasizing that both parties, speaker and interlocutor, have the same goal. For example, you are still at the student center and still need help. This time you ask for help from your close friend Rudy. Rudy, you have a good and cool memory. It would be cooler if you told me the address of the site that Mr. Handono was referring to this morning. Untuk positif kesopanan, positif politeness bertujuan untuk menyelamatkan dan dengan menerapkan kedekatan dan solidaritas, biasanya dalam pertemanan ataupun persahabatan. Mereka membuat orang lain merasa nyaman dan menekankan kepada kedua pihak, penutur dan mitra tutur, memiliki tujuan yang sama. Misal, dengan situasi yang sama, kali ini Anda meminta bantuan pada teman Anda sendiri yang bernama Rudy. Langsung menyebutkan namanya, "Rudy, kamu punya memori yang baik dan keren. Nah, akan lebih keren nih jika kamu memberitahu saya alamat situs yang dimaksud Pak Handoyo tadi pagi." Dia lebih kelihatan kedekatannya, lebih kelihatan pertemanan dan persahabatannya. Next, the super strategies in politeness. Brown and Levinson suggest several sub-strategies for language use to be able to communicate in a valid manner. The following example will provide an explanation of super strategies. For example, you are taking an exam. You then realize that you didn't not have a pen with you. You are sure your classmate will help. In this case, you first have to make a decision whether to say something or not. Yang D, super strategis dalam kesopanan. Brown and Levinson menyarankan beberapa super strategis bagi pengguna bahasa untuk bias berkomunikasi dengan sopan. Nah, berikut ini contoh yang menjelaskan mengenai super strategis. Misalnya, Anda sedang mengikuti ujian. Anda kemudian menyadari bahwa Anda tidak membawa pena. Anda yakin teman sekelas Anda akan memberikan bantuan. Dalam kasus seperti ini, pertama-tama Anda harus membuat keputusan apakah mengatakan sesuatu atau tidak. Atau 1, not saying anything. Anda memutuskan untuk tidak mengatakan sesuatu. You can go straight to be back without saying anything, waiting for your friend to ask or offer to help. They say nothing. Approach may or may not work. It depends on how other people interpret your action.
Anda dapat langsung mencari di dalam tas tanpa mengatakan apapun dan menunggu teman Anda bertanya atau menawarkan bantuan. Namun pendekatan not saying anything ini mungkin berhasil ataupun tidak berhasil, karena hal ini bergantung pada bagaimana orang lain menginterpretasikan tindakan kita. Yang kedua atau B, say something off record. Mengatakan sesuatu tapi off record. If you decide to say something, you can say, "Oh dear, I forgot my pen." Similar to the nothing to say approach to say something, this off record also has the possibility to success or fail. There is no guarantee that other people will understand what you mean. Jika Anda memutuskan untuk mengatakan sesuatu, Anda bisa berkata, "Oh dear, I forgot my pen." Aku melupakan penaku. Sama halnya dengan pendekatan not saying anything, mengatakan sesuatu, say something juga memiliki kemungkinan untuk berhasil ataupun tidak, karena dia off record. Tidak ada jaminan bahwa orang lain pasti memahami maksud kita. And the last, saying something on record, mengatakan sesuatu tapi on record, as opposed to an off-record statement. You can express your need by directly talking to someone. The most explicit way to state your requirement is to explicit on record. You can directly ask for help by saying, "Give me a pen," "Give me a pen." A firm request following Grace maxim is very direct and concise. Berlawanan dengan pernyataan yang off record, Anda bisa mengekspresikan kebutuhan Anda dengan langsung berbicara pada seseorang. Cara paling eksplisit untuk menyatakan kebutuhan Anda adalah dengan tegas, yaitu on record. Anda bisa secara langsung meminta bantuan dengan mengatakan, "Give me a pen," ya, beri saya pena karena pena saya ketinggalan. Permintaannya itu tegas, sebagaimana mengikuti maksim Grace yang benar-benar tegas serta ringkas. Okay, the next is politeness principles according to Robin Lakoff. In this view, politeness is seen as a social index and can be identified in forms of social reference, honorifics, and speech styles. Robin Lakoff explained that there are three conditions for the fulfillment of politeness in speaking activities, which is called the politeness scale. The three scales are formality scale, hesitancy scale, and equality scale. Dalam pandangan ini, kesantunan dilihat sebagai indeks sosial dan dapat diidentifikasi dalam bentuk referensi sosial, kehormatan, dan gaya bicara. Robin Lakoff menjelaskan bahwa ada 3 syarat terpenuhinya kesantunan dalam kegiatan bertutur, cakap, yang disebut dengan skala kesantunan. Ketiga skala tersebut adalah skala formalitas, skala keraguan-raguan, dan skala kesamaan. Number 1. Formality scale. In the formality politeness scale, it is stated that in order for the speech participant to feel comfortable in speaking activities, the speech used should not be cursive and should not appear arrogant. As an example, "May I have a glass of water to drink, please?" The sentence is more polite than, "Quickly get me some water." Nomor 1. Skala formalitas. Dalam skala kesantunan, formalitas dinyatakan bahwa agar peserta tutur atau peserta tutur cakap merasa nyaman dalam kegiatan bertutur atau ngobrol. Ucapan atau tuturan yang digunakan tidak boleh memaksa dan tidak boleh terkesan sombong. Sebagai contoh, "Bolehkah saya minta segelas air untuk diminum?" Kalimat tersebut lebih sopan daripada "Cepat ambilkan aku air." Number 2. Hesitancy scale.
The hesitancy scale, or often called the optionality scale, implies that in order for the speaker and speech partner to feel comfortable with each other in speaking, the choices in speaking must be given by both parties. As an example, you can return my book tomorrow or the day after. That's more polite than give me back my book right away. Nomor 2, skala keraguan-raguan. Skala keraguan-raguan atau sering disebut dengan skala pilihan mengandung pengertian bahwa agar penutur cakap dan mitra tutur cakap merasa nyaman satu sama lain dalam berbicara, maka pilihan-pilihan dalam berbicara harus diberikan oleh kedua belah pihak. Sebagai contohnya, kamu bisa mengembalikan bukuku besok atau lusa. Kalimat tersebut lebih sopan daripada kalimat kembalikan bukuku segera. Number 3, equality scale. The equality scale implies that the speaker can be polite, people must be friendly, and always maintain friendship between one another. In order to achieve the purpose, the speaker must be able to regard the speech partner as a friend. For the example, don't praise me too much. We are all working together in this business venture. Even you are more agile than me. The sentence more polite than actually you intend to cooperate or not. Nomor 3, skala kesamaan. Skala kesamaan mengandung makna bahwa penutur dapat bersikap sopan. Orang atau penutur harus ramah dan selalu menjaga persahabatan antara satu dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, penutur harus dapat menganggap mitra tutur atau lawan bicara sebagai teman. Untuk contohnya, jangan terlalu memuji saya, kita semua bekerja sama dalam usaha bisnis ini. Bahkan kamu lebih gesit dariku. Kalimat tersebut lebih sopan daripada kalimat, sebenarnya kamu berniat untuk bekerja sama atau tidak? Okay, thank you. That's enough presentation from our group. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.